Nagkalat nga mga basura, resulta sumala pa sa kusog nga balod sa dagat. Sigun sa usa sa mga vendor, sagad kining mahitabo ilabi na og maot ang panahon. Pag magkuha ng silway, pag malinis ang silway, walang ganito. Pero kung malaking alon sa silway, dito bagsak. Ditong tulungan na lang sa city. Kami nga gapartila ng tibol, tulungan mo sila para may magpasok, okay. Bisan pa og adunay mga pag-ulan ang pipila sa mga residente nga nakapuyo daplin sa dagat sa barangay Bula Jensan nangaligo gihapon. Usasab sa among namatikdan si Dimko de Gracia nga alas 7 pa lang sumala pa sa buntag. Nagsugod na sila sa pagpamingwit og isda ug nag-alas 9 na lang anaa gihapon sa 5 kagagmayng isda ang ilang nadakpan. Usa sa rason ang kusog nga balod. Ang panahon na to karon is parang naibagyo siguro mga abotay. Gabi pa ni sig ulan hantod karon. Ang plano man ako maligo unta ko. Di kayo kaligo kay pangit ang dagat. Kahibaluan, pasado alas 4 sa buntag, mibundak ang ulan. Asag gisundan gihapon kini og mga gagmayng pag-ulan. Sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa, ang maot nga nasinati ang panahon sa Sorsogon Region. Dala sumala pa sa Intertropical Convergence Zone o Low Pressure Area asa sa ulahing update sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa rainfall warning, kasamtangang anaa kini sa signal number 3 kung asa posibleng adunay masinati ang pagbaha ug pagdahili sa yuta ilabi na sa mga kabukirang bahin sa Sarangani Province lakip sa Malapatan, Glan, Maasim. Pagtubig ni mga 2 hangtod 3 ka adlaw nga gikan na karon padayon ang atoang ulan, ang atoang yuta sige og absorb tubig ana nga mas dali na ang pagbaha. Mga abiso atong katawhan is ang mga kanal na magkuhan kita, limpyo kita, dili ta patataog kaning labay ug basura. Kay kaning mga basura pwede ni siyang magpara sa atoang mga kanal. Mao na mas dali na kita haon. Pahinumdum na lang ngadto sa publiko ang kanunay nga pagdala og payong, raincoat, baga nga panapton o jacket, kalo og pag-inom og tubig, ug kanunay nga maki-update ngadto sa mga lehitimong source sama sa local government unit, television, radio, ingon man sa pag-asa alang sa dagan sa panahon. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.